piège. Ne placez pas d'objets dans l'allée. Les articles et les bacs à bagages peuvent se déplacer pendant le voyage. Si vous avez besoin de récupérer des éléments, other than making sure they're around. Just a cappuccino for you? Yeah.
En vrai, il y en a qui sont pas mal. Il y en a qui sont bien clichés. Il y en a qui sont... 되다. डॉलर टाकायचं त्यात जायचं 그러니까요. 저도 깨를 별로 안 좋아하는데 심지어 나한테 물어보지도 않았어. 아 진짜요? 깨 넣어줬어요. 생각해보니까. 오늘의 아침